पसंद करेंगी आप? कहाँ पे भी जहाँ पे आपका मिल जाए, Wherever you get your kind of coffee. but you'll not get your kind of coffee, no? I can get Irish coffee anywhere nowadays. देखो मेरी सुंदरी, आपने मेरी बहन को कभी सूट में देखा है? नहीं देखा तो आज देख लीजिए। और आप कभी इतनी सुबह गलेरिया मार्केट आए हैं? हम आए हैं आज पहली बार। देखिए सब बंद है। ये वो मेरी बहन वो तो कहीं मिलेगा। मेरी बहन को ब्लूबेरी नहीं मिल रहा, ब्लूबेरी। कॉफी गो गो गो। ये कितना सुंदर लग रहा है। कहीं पे बैठ, उधर बैठ जाए उधर। कौन खाएगा ये? नहीं पिया क्या बैठी बैठी? ऐसा प्याज करके बनाना पड़ता है सब्जी बहन के लिए। So welcome to our S vlog. So आज मेरी प्यारी बहन कुकिंग कर रही है after such a long break, है ना? Very long. Yes. So आज हमें मिलेगा यम्मी खाना खाने को। वो तो नहीं पता, 2-3 साल के बाद किचन में घुसी। मिलेगा। Be optimistic. आज नानू की दावत, सबकी दावत। Sweet, okay? This is sweet dish.